Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes chapter yang keempat ayat 27 sampai 42. Today we'll continue our passage of scripture from John chapter 4 verses 27 to 42. Yohanes pasal yang keempat ayat ke-27 sampai 42. John chapter 4 verses 27 to 42. Kalau sudah dapat saya minta untuk Vinka bacakan untuk kita sekalian dan sudah boleh ikuti di dalam kitab suci masing-masing. If you have found this passage, I will read it for you and I will ask you to follow in your Bibles. Verse 27. Just then his disciples came back. They marveled that he was talking with the woman, but no one said, "What do you seek?" Or, "Why are you talking with her?" So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?" They went out of the town and were coming to him. Meanwhile, the disciples were urging him, saying, "Rabbi, eat." But he said to them, "I have food to eat that you do not know about." So the disciples said to one another, "Has someone brought him something to eat?" Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Do you not say, 'There are yet 4 months, then comes the harvest'? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Already the one who reaps is receiving wages and gathering fruits for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together. For here the saying holds true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." Many Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. "He told me all that I ever did." So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his word. They said to the woman, "It is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Saviour of the world." After 2 days, he departed for Galilee, for Jesus himself had testified that a prophet has no honor in his own hometown. Baik. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Our Father, we plead that you may help us to understand your word. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan Tuhan membuka juga pikiran kami. But you open our hearts and our minds, Supaya kami boleh menjadi seperti murid-murid yang mereka mendapatkan satu visi yang baru dari Tuhan. so that we may be like your disciples who received a new vision from you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Only in the name of our Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Saudara, kita hari ini akan melanjutkan renungan kita dari John chapter yang keempat. Today we'll continue our meditation on John chapter 4. Pada minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 mengenai pelayanan Tuhan Yesus ke orang-orang di Samaria. Last week we already learned about verses 1 to 26 about Jesus' ministry to the Samaritans. Ya, sedikit recap saudara, pada waktu Tuhan Yesus bicara kepada wanita di Samaria, ini betul-betul merupakan satu kontras dengan apa yang Tuhan kerjakan kepada Nikodemus. So if we just recap a bit, what Jesus did with the Samaritan woman was very different to what he did with Nicodemus. Nikodemus itu Jewish male religious leaders dan dia punya nama. So Nicodemus was a religious Jewish leader who had a name. Tetapi wanita ini dia anonymous women and morally juga questionable dan dia juga merupakan satu orang yang Samaria. So this woman was anonymous, nameless, so she had a poor reputation and was a Samaritan woman. Akan tapi kita kilas melihat ya bahwa di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus yang jelas-jelas dia punya privilege di dalam segala hal, social, politik dan juga teologi. Nikodemus dia gagal untuk mengerti tentang siapakah Tuhan. But if we look quickly at chapter 3, we recognize that Nicodemus, despite all of his privileges, he was a Jewish leader and wealthy, he still did not manage to understand who Jesus was. Dan itu terjadi kapan? Di malam hari. And when did that happen? That happened at night. Nah, sekali lagi di dalam the fourth gospel, di dalam gospel yang keempat, maka yang namanya Johannine
light and darkness ini merupakan satu hal yang sangat penting, saudara. In this fourth gospel, the Johannine gospel, the theme of light and darkness is very important. Kegelapan itu merupakan dunia yang sudah jatuh dan sudah jauh daripada Tuhan. The darkness is a world that has fallen far away from God. Sementara yang namanya terang itu adalah keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang. Whereas light is the salvation that God has given to everyone. Yang namanya terang itu merupakan realm dari Tuhan sendiri. What is called light is the realm of God himself. Jadi pada waktu Nikodemus ya, the Jewish religious leader itu tidak bisa mengerti tentang maksud Tuhan Yesus dan itu terjadi di malam hari yang gelap itu bukan satu kebetulan, saudara. So when Nicodemus, this religious leader, could not understand Jesus Christ and it happened at night, this is not a coincidence. Sementara kalau saudara lihat di dalam kisah tentang wanita Samaria, dia bergerak dari pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah sekedar orang yang kehausan. Whereas if we look at the Samaritan woman, she went from the understanding that Jesus was a thirsty man, Lalu pelan-pelan dia mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah kelihatannya adalah seorang prophet yang bisa membuat air itu mengalir ya tanpa dia perlu bucket sama seperti Musa. and he slowly understood that Jesus was a prophet who did not need a bucket in order to fill himself with living water, just like Moses was able to have water flow. Lalu ketika percakapan tersebut Tuhan Yesus makin lama makin arahkan, maka perempuan itu mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. And the more Jesus directed the conversation, the more the woman understood that he was the Messiah. Sampai akhirnya wanita itu melihat bahwa Tuhan Yesus dan mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah the great I am sendiri. Until the end, the woman understood that the Lord Jesus was the great I am himself. Jadi pengertian wanita itu semakin lama semakin bertumbuh ya saudara. So the understanding of the woman continued to grow. Dan itu bukan merupakan satu kebetulan kalau seluruh percakapan tersebut itu terjadi pada waktu siang hari. And it is not a coincidence that this entire conversation happened during the bright noonday. Menunjukkan bahwa wanita tersebut ya, dia ada di dalam anugerah Tuhan dan dia menerima itu yang namanya satu the realm of light. It symbolizes that this woman received the grace of God and was living in the realm of light Karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan memberikan anugerah. because she met face to face with Jesus and Jesus gave her grace. Hari ini kita akan melanjutkan kisah tersebut dengan kita melihat ayat ke-27 sampai ayat yang ke-42. So now I'll continue this conversation by looking at verses 27 to 42. Nah, kalau saudara melihat ayat ke-27 sampai ayat ke-42, maka saudara akan menemukan bahwa sebetulnya kisah antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria itu masih terus berlangsung. So if we look at verses 27 to 42, we see that the conversation between Jesus and the Samaritan woman is continuing. Tetapi intriguingly, maka di tengah-tengah kisah antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria, cerita ini diinterrupt dengan cerita Tuhan Yesus dengan para murid. But intriguingly, between this story between Jesus and the Samaritan woman, there is an interruption from Jesus' disciples. Nah, kalau di dalam ini ya, kalau di dalam biblical theology ini disebut sebagai the so-called sandwich structure. If we talk about biblical theology, this is what we call a sandwich structure. Jadi ada satu, misalnya kayak seperti di dalam Yohanes pasal keempat ya, Tuhan Yesus dia masih bicara dengan perempuan Samaria. For example, in John chapter 4, Jesus is still speaking with the Samaritan woman. Lalu setelah itu murid-muridnya datang dan berbicara dengan Tuhan Yesus. And then the disciples came to speak with Jesus. Lalu setelah itu orang Samaria datang kembali. And then the Samaritan woman re-enters the story. Jadi ada dua bagian tentang orang Samaria yang mengapit satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid. So there's two sections about the Samaritan woman that sandwiches the section between Jesus and his disciples. Nah, di dalam sandwich structure seperti ini, maka poin yang lebih penting itu bukan kepada bukan kepada buns-nya, bukan kepada the narrative buns, tapi kepada the narrative meats yang di tengah itu. And so in the sandwich structure, it is not the sandwich buns that are more important, but it is the meat section in the middle. Ya, saudara pasti mengerti lah itu kalau ada sandwich ya, yang paling penting apa? Ya tengahnya gitu kan, tengahnya gitu. Well, I'm sure you understand, if we're having a sandwich, the important thing is the filling. Ya. Nah, jadi kita akan melihat bahwa bagian ini itu pertama itu akan lebih banyak bicara ya tentang yang namanya the disciples of Jesus themselves. So you understand that in this section, we will understand more about the disciples of Jesus themselves. Ya, mari sekarang kita sama-sama perhatikan itu
ban yang pertama, naratif ban yang pertama, ayat 27 sampai 30. Let's pay attention to the first sandwich bun, that is verses 27 to 30. Ya. Jadi saudara di sana melihat bahwa para murid itu sudah kembali dari mereka mencari roti buat Tuhan. So here we see that the disciples had come back after looking for bread for Jesus. Lalu ketika mereka kembali, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu sedang bicara kepada wanita Samaria ini. When they returned, they saw that Jesus was having a conversation with a Samaritan woman. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-27 ya, saudara bisa mengerti betapa mereka itu sangat terkejut dan juga sangat kaget. If you look at verse 27, you see that they marveled and they were very shocked. Ya, jadi di dalam hatinya mereka bertanya kepada si wanita tersebut ya, "What do you seek?" So in their heart, they said to the woman, "What do you seek?" Dan mereka bertanya di dalam hati kepada Tuhan Yesus sebetulnya, "Why are you talking with her?" And in their hearts, they asked Jesus, "Why are you talking with her?" Pada waktu mereka bertanya kepada wanita ini ya, "What do you seek?" Ini sebetulnya merupakan satu ironi, saudara. When they said to this woman, "What do you seek?" It's actually very ironic. Karena sebetulnya bukan wanita ini yang mencari sesuatu dari Tuhan Yesus awalnya, Because it was not the Samaritan woman who sought something from Jesus initially, tetapi Tuhan Yesus yang mencari wanita tersebut. but it was the Lord Jesus who sought this woman. Pada waktu mereka misalnya ini ya bertanya di dalam hati mereka kepada Tuhan Yesus ya, "Why are you talking with her?" And while they were asking in their hearts to the Lord Jesus, "Why are you talking with her?" Ironically juga ini sebetulnya merupakan satu pertanyaan yang sama yang kemudian mereka tanyakan kepada siapa? Ini merupakan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh wanita Samaria itu kepada Tuhan Yesus. And ironically, this is the same question that the Samaritan woman asked the Lord Jesus. Jadi kalau saudara masih ingat ayat yang ke-9 ya. If you remember in verse 9, "How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria?" Ya, jadi kenapa engkau seorang Yahudi itu meminta minum dari aku seorang wanita Samaria? Begitu. Jadi saudara pelan-pelan mulai lihat di sini ternyata para murid yang mereka tuh sudah mengikut Tuhan Yesus dari sejak chapter 1 itu sebetulnya di dalam bagian ini mereka juga masih outsider gitu. so you'll see that the disciples who have followed Christ from chapter 1 were still outsiders at this point. Mereka masih tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan seluruh dunia seperti perkataan Yohanes Pembaptis. They still did not understand that Jesus had come into the world to save everyone, such as in the words of John the Baptist. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. See, the Lamb of God who has come to take away the sins of the world. Mereka masih tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus itu bicara dengan wanita Samaria. They did not understand why Jesus was speaking to the Samaritan woman. Lalu mereka juga tidak mereka juga kemudian tidak bisa mengerti bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu akan menjangkau untuk seluruh isi dunia. And they could not understand that the salvation that God gives is inviting the rest of the world. Mereka menikmati ketika Tuhan Yesus itu berdebat dengan orang-orang Yahudi ketika masih di Galilea dan Judea. They enjoyed it when Jesus was debating with the other Jews in Judea and Galilee. But again, mereka tidak bisa menerima bahwa itu kemudian akan di-offer untuk seluruh dunia, termasuk untuk orang Samaria tersebut, saudara. But once again, they couldn't accept that this was to be offered to the rest of the world, including to the Samaritans. Dan itu merupakan pertanyaan yang sama yang tadinya juga ditanyakan oleh orang Samaria tersebut. And it is the same question that the Samaritan woman asked earlier. Jadi saudara melihat di sini ya, itu orang mengikut Tuhan Yesus ya, tapi mereka itu masih outsiders, mereka tidak mengerti isi hati Tuhan. So you see these people were following Jesus, but they were still outsiders. They did not understand Jesus' heart. Nanti kita akan coba sama-sama lihat bagaimana ini semua akan diselesaikan ya di dalam John's Gospel. You'll see here how these matters are concluded in John's Gospel. Tapi saudara lihat itu, apa yang dikerjakan oleh wanita tersebut. Let's see, what did this woman do? Saudara perhatikan ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Pay attention to verses 28 to 30. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa wanita itu meninggalkan her water jar, lalu dia pergi ke kota dan dia mengundang orang-orang di kota itu untuk datang. And this verse 28, it says the woman left her water jar and went into the town. Terus orang masih ingat ya, wanita ini dia datang sendirian ke sumur tersebut. Remember, this woman came alone to the well. Dan kemungkinan besar dia datang sendirian ke sumur di siang hari karena itu merupakan waktu di mana tidak ada orang lain yang akan datang untuk berjumpa dengan dia.
And the likelihood is that she came to the well at noon because this is a time when no one else would be at the well. Dia memang sengaja avoid those people She avoided these people purposefully karena dia tahu bahwa orang-orang yang lain itu merupakan satu threat, merupakan satu ancaman buat dirinya. because she knew that these other people were a threat to herself. Ya dia sudah punya 5 suami di masa lalu dan sekarang dia tinggal dengan satu orang yang bukan suaminya. She already had 5 husbands and now she was living with someone who's not her husband. Ya, di dalam culture yang shame and honor hari itu, abad pertama itu sangat-sangat memalukan, saudara. Makanya dia menarik diri dari society. And the shame and honor culture of the first century, this is something very embarrassing, which is why she withdrew herself from her community. Tetapi saudara lihat di situ, dia akhirnya setelah bicara dengan Tuhan Yesus, dia meninggalkan water jar-nya, saudara. But you see, after she spoke with Jesus, she left her water jar. Dia tidak lihat water jar yang dia bawa itu merupakan satu hal yang signifikan. She did not see the water jar that she carried was a significant object Karena dia sudah mendapatkan that living water dari Tuhan Yesus. because she already received the living water through Christ. Saudara, di dalam ini ya, di dalam Old Testament, di dalam kitab Yehezkiel, In the Old Testament, in the book of Ezekiel, Yehezkiel itu mendapatkan satu visi dari Tuhan. Ezekiel received a vision from God Bahwa akan ada the new temple yang Tuhan itu sendiri akan berikan kepada Israel. that God will give a new temple to his people. Dan dari foundation of that temple itu akan keluar yang namanya the flowing living river. And from the foundation of that temple will flow the living, flowing river. Dan air yang dikeluarkan dari temple tersebut itu akan mengalir sampai ke laut mati dan membuat semua yang ada di laut itu menjadi hidup. And this water that is flowing from the temple will flow into the Dead Sea and cause everything to become living again. So ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Remember what was said by Jesus. Mereka yang mau beribadah kepada Allah itu akan beribadah di dalam roh dan juga kebenaran. They who want to worship the Lord must worship in spirit and in truth. And spirit and truth itu ada di mana? Itu ada di dalam yang namanya temple menurut Old Testament theology. And whereas the spirit and truth that is in the temple according to the Old Testament. Dan Tuhan Yesus itu berkali-kali digambarkan dia sebagai the true temple. Saudara. And Jesus is illustrated multiple times as the true temple. Jadi ketika wanita ini dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, the true temple, maka dia mendapatkan air hidup tersebut dan dia tidak rasa yang namanya bucket ini itu signifikan di dalam pergumulannya. So when this woman met with Jesus, the true temple and the source of living water, she put her bucket away. It was no longer important to her. Dia mulai mengerti bahwa yang namanya living water itu bukan hanya sekedar air yang fisikal, tapi merupakan spiritual water yang bisa mengisi hidupnya. Because she understood that this living water was not just physical flowing water, but a spiritual water that can fill her life. Lalu symbolically ya, dia meletakkan water jar-nya dan dia pergi kepada kota tersebut, saudara, dan berjumpa dengan orang-orang di sana. And symbolically, she left her water bucket behind, went into the town and met the other people. Nah, saudara bisa lihat itu ya, itu tadinya yang tadi dia berusaha untuk menghindari orang-orang karena dia mungkin merasa malu dan juga penuh dengan perasaan bersalah, shame and guilt. And so you can see this person who avoided others because of her feelings of shame and guilt. Maka setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sengaja untuk pergi ke kota dan dia berjumpa dengan banyak orang. After she met with Jesus, she purposefully went into town to meet lots of people. Dia bergerak ya saudara, dari hidup yang tadinya kosong, sekarang menjadi hidup yang kemudian dipenuhi oleh living water tersebut. She moved from an empty life to a life that is filled with the living water. Dari hidup yang tadinya merupakan satu kehidupan yang penuh dengan isolation, sekarang dia berjumpa dengan yang namanya hidup yang akhirnya dipakai untuk mencari banyak orang. And so this life that was lived in isolation is now a life that can go and seek others. Dari hidup yang tadinya dipenuhi maybe ya dengan bitterness ya, dengan banyak resentment dan juga avoidance, sekarang dia bisa full of forgiveness, berjumpa dengan orang-orang yang mungkin mereka pernah menghina dia. So this life that was perhaps filled before with bitterness and resentment now can reach out to others who have perhaps hurt her in the past. Pada waktu di dalam awal chapter yang keempat kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu dia cross the boundaries. Dari racial boundaries, lalu juga spiritual boundaries. We see that in chapter 4, Jesus crossed boundaries, racial boundaries, spiritual boundaries. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa hal yang sama juga terjadi kepada wanita Samaria tersebut. Dia juga crossing the boundaries.
We see the same thing happens with the Samaritan woman. She is also crossing boundaries. Dan kalau saudara membaca ini betul-betul merupakan satu repetisi dari murid Tuhan yang sejati sebetulnya pengalaman wanita ini. And this is, if you see this is similar with the true experiences of Jesus' disciples. Saudara lihat ayat yang ke-29. Look in verse 29. Dia mengatakan apa kepada orang-orang di kotanya? What did she say to the people in her town? Come see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Come and see, ya saudara. Itu merupakan satu perkataan yang berkali-kali diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus di chapter yang pertama. Come and see. This is something that is spoken multiple times by Jesus' disciples in chapter 1. Philip berkata kepada Nathanael, come and see. Philip said to Nathanael, come and see. Dan Philip bawa Nathanael berjumpa dengan Tuhan Yesus. And Philip brought Nathanael to meet Jesus. Andrew, dia membawa Simon Peter untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Andrew brought Simon Peter to meet with the Lord Jesus. Come and see, we have found the Messiah. Come and katanya. see, we have found the Messiah. Pada waktu saudara melihat perkataan wanita itu, dia mengucapkan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh para murid. So we see that the Samaritan woman spoke the same thing that these disciples did. Come see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ? Mari, lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dia tidak lagi, ya saudara, lihat kehidupannya yang penuh dengan dosa, kehidupannya yang penuh dengan luka, itu sebagai satu lokus, satu tempat di dalam hidupnya di mana dia harus terus-menerus meratapi. She no longer saw her life that was filled with sin and hurt as a place for her to dwell in. Tetapi dia melihat sekali lagi kehidupan dulu di masa lalu yang penuh dengan dosa, itu justru menjadi encounter dia berjumpa dengan Tuhan. Dia persis disembuhkan di tempat di mana dia paling terluka. But she sees now her life that was filled with sin was actually a place in which she was able to encounter God. It was in this place where she was most hurt, where she met Christ. Dan dia hari itu pada detik yang sama dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung menjadi ambassador untuk Tuhan Yesus. And the very second in which she met Christ, she also became an ambassador for Christ. Karena dia melihat bahwa hidupnya itu merupakan satu hidup yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Because she saw that her life was a life that had encountered God. Hidupnya itu tidak lagi ditentukan oleh lukanya, saudara. Her life was no longer determined by her hurts, Juga tidak ditentukan oleh respon orang-orang lain. also not determined by other people's responses. Tapi truly hidupnya itu kemudian didefinisikan oleh relasinya dengan Tuhan, oleh perjumpaannya dengan Tuhan. But her life is now defined by her relationship with God, with her encounter with God. Saya percaya juga bagian ini merupakan satu bagian yang signifikan untuk kehidupan kita, saudara. I trust that this section is also significant to our lives. Kita itu sama seperti wanita ini, kita dipanggil untuk menjadi ambasadornya Allah, ambasadornya Tuhan Yesus. Similarly to this woman, we have been called to be ambassadors for Christ. Di dalam ketika kita menjadi Kristen ya, maka kita punya dua hal ini yang kita terima dari Tuhan. As we are Christians, we receive two things from God. Kita punya yang namanya meaning dan kita punya yang namanya mission. We have a meaning and we have mission. Kita punya meaning yang tidak didefinisikan dari apa yang kita kerjakan dan tidak didefinisikan dari apa yang orang lain katakan tentang kita. We have meaning that is not defined by the things that we accomplished and also not defined by what others think about us. Karena kita tahu Kristus itu sudah mencari dan dia sudah mengkorbankan dirinya buat kita. Because we know Christ has sought us and has given his life for us. Jadi hidup saudara itu pasti bukan hidup yang percuma dan sia-sia. So your life is not meaningless and aimless. Saya pernah ada di dalam satu fase dalam hidup saya, saudara, yang dimana saya merasa hidup saya itu betul-betul pointless. There's really a phase in my life where I felt that my life was pointless. Ya, waktu saya masih di late teens atau juga early adults gitu. That was when I was in my late teens and early adulthood. Lalu ketika saya ada di dalam satu kehidupan yang betul-betul pointless itu, maka the idea of suicide gitu, tahu-tahu jadi tempting gitu. So in this phase of this pointless life, the thought of suicide was inviting to me. Tapi hari itu kemudian saya masih bisa pikir kembali gitu. But that day I could think back. Itu kalau Tuhan Yesus dia
betul-betul mati untuk saya, if the Lord Jesus truly died for me, maka pasti hidup saya yang sekarang ini di dalam kegelapan itu bukan hidup yang pointless. then my life that's in darkness right now is not pointless. Somehow pasti ada meaning yang saya miliki dalam hidup ini. Somehow there must be meaning that I possess in this life. Meskipun kemudian perception saya betul-betul gelap itu. Even though my perception was completely dark, Tapi just a glimpse of the cross of Christ, that's enough. but just a glimpse of the cross of Christ, that was enough. Karena sebagai orang Kristen, maka our meaning and identity itu merupakan pemberian Tuhan. That's a gift. Because as Christians, our meaning, identity is a gift from God. It was And given. that gift itu dibayar dengan darah Tuhan Yesus sendiri. And that gift was paid for by the blood of Christ itself. Jadi kita bisa bear itu, yang namanya caci maki orang, even kita juga bisa bear yang namanya puji-pujian orang yang luar biasa flatteringnya. So you can bear people's rejection, their insults, and even their great praise and flattery. Saya pernah ada di dalam satu fase di mana saya betul-betul ragu-ragu, saya ini selamat atau tidak. I've really experienced a phase before where I was not sure whether I was saved. Saya di dalam fase tersebut saya sadar satu hal, saudara. At this phase, I recognize one thing. Kalau saudara itu tidak yakin ya relasi saudara dengan Tuhan Yesus itu seperti apa, If you are unsure about your relationship with Christ, maka orang itu mencaci saudara, saudara tidak akan anggap. if people insult you, you don't care about them. Because you have a bigger problem than what people think about you. Because you have a bigger problem than what people think about you. Tapi juga saya melihat ada satu aspek yang lain ya ketika saya di dalam itu ya spiritual turbulence seperti itu. But I realized there was another aspect when I was in this spiritual turbulence. Pada waktu saudara tidak yakin relasi saudara dengan Tuhan itu seperti apa, maka orang itu mau ajak saudara untuk let's say having fun ke party atau kemudian ke mall, itu juga not truly comforting. When you are unsure about your relationship with the Lord, even when people invite you to do things like go to the mall or hang out or go to the movies, these are not comforting. I think itu illustrate satu kebenaran tentang itu ya, tentang anugerah keselamatan yang Tuhan itu berikan di dalam Kristus kepada saudara. I think this illustrates the grace of salvation that God has given us through Jesus Christ. Kalau di dalam satu relasi yang turbulence ya, kita bisa lihat itu pujian orang atau juga caci maki orang itu doesn't really matter. If in this turbulent situation we do not consider the praises of people or their insults as something that matters, Apalagi ketika kita itu betul-betul yakin ya, kita betul-betul mengerti bahwa kita sudah di dalam Kristus. so then even more when we understand that we are truly in Christ. Jadi kita tidak harus membebani hati kita dengan caci maki dan juga luka-luka kita. So we do not need to burden our hearts with insults and negativity. Atau kita juga tidak harus cari yang namanya puji-pujian dan juga flattering orang. We also do not need to seek other people's approval and praise. Karena seperti yang dikatakan Roma ya, pada waktu kita masih menjadi musuh Allah, maka Kristus dia sudah mati buat kita. Because as the book of Romans says, while we were sinners, Christ died for us. We are freed in Jesus Christ. We are freed in Jesus Christ. Dan kita bisa dengan bebas ya, kita bisa menjadi ambassador untuk orang lain, saudara. And we could freely become an ambassador for others Karena kita sudah bebas. because we have been freed. Kita sudah pernah meletakkan itu yang namanya that jar of water dan kita berlari kepada orang lain. We can place down the jar of water and run towards others. Oke, itu bagian yang pertama ya, ketika Tuhan Yesus dia masih bicara dengan wanita Samaria. That is the first section when Jesus was still speaking to the Samaritan woman. Setelah wanita Samaria itu dia pergi dan memberitakan tentang Tuhan Yesus, maka ayat 30 mengatakan bahwa orang-orang di kota itu mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan. After the Samaritan woman left to Jesus, we see that the people of the town came towards Jesus. Kalau di dalam Alkitab saya dikatakan seperti ini. My Bible says this. They went out of the town and were coming to him. Maka mereka pun pergi ke keluar kota lalu datang kepada Yesus. Were coming. Itu kalau di dalam Greek tense itu betul-betul imperfect. Itu berarti apa? Itu people are still coming to Jesus.
Were coming. So this is a truly imperfect tense in Greek, which illustrates that people continue to come. They continue to come to Jesus. Mereka terus datang terhadap Yesus. Lalu cerita ini tahu-tahu dipotong dengan percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid sekarang. The story is interrupted by Jesus' conversation with his disciples. Saudara lihat ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38. So we see in verses 31 to 38. Mereka bertanya sekali lagi kepada, mereka minta kepada Tuhan ya, Rabbi, eat. They asked Jesus, Rabbi, eat. Ya itu masuk akal itu, karena memang mereka meninggalkan Tuhan Yesus untuk cari makan untuk Tuhan. Well, that makes sense because they left the town to find food for Jesus. Tetapi ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33, But verses 32 to 33. Tuhan Yesus sekali lagi dia menjawab pertanyaan mereka dengan hal yang confusing buat mereka. Jesus Christ once again answers their questions with a confusing answer. I have food to eat that you do not know about. Aku punya makanan yang kamu tidak tahu. I have food that you do not know about. Lalu ayat yang ke-33, para murid bertanya satu sama lain ya, has anyone brought him something to eat? And in verse 33, the disciples said to one another, has anyone brought him something to eat? Kalau tadi wanita Samaria dia tidak mengerti what the living water is, So in the previous passage, the Samaritan woman did not understand what the living water is. maka di dalam bagian ini murid-murid Tuhan Yesus sendiri mereka juga tidak mengerti ini makanan apa yang Tuhan itu miliki. But in this section, the disciples also did not understand what food Jesus Christ had. Nah, confusion semacam ini ya Saudara, itu memang sengaja dicatat di dalam Injil Yohanes. So confusion like this was written purposefully in the Gospel of John. Karena sekali lagi yang namanya the Gospel of John itu dibagi di dalam dua realm ya. Realm yang above di mana Allah itu ada dan juga realm below di mana dunia berdosa ini ada. So once again, the Gospel of John is divided into two realms. The earthly realm where we are and the realm above, which is where God is. Dan pada waktu Tuhan Yesus yang from the realm above, dia bicara dengan orang-orang from the realm below, itu muncul banyak sekali misunderstanding, Saudara. And when the Lord Jesus from the realm above speaks with people in the realm below, there are many misunderstandings. Dan itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan sekali lagi bahwa kalau orang itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, people from this realm below itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus yang coming from the realm above, itu truly anugerah Tuhan, totally anugerah Tuhan. And once again, it shows us that if we, people from below, can believe upon the Lord Jesus Christ who came from the realm above, this is truly from grace alone. Jadi kita tidak bisa ini taken for granted gitu bahwa kita akhirnya hari ini percaya kepada Tuhan Yesus because kita I don't know, maybe kita dibesarkan in some certain keluarga atau some certain kebaktian sehingga kita bisa berespon dengan benar. No, itu truly yang namanya anugerah Tuhan. So we cannot take it for granted that we know Jesus because we've been raised in a certain family or raised in a certain environment. No, it is completely the grace of God alone. Lalu saudara lihat ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia menjelaskan apa itu food yang kemudian dia kerjakan. Food yang dia kemudian dapatkan. So we see here that Jesus explains the food that he receives. Saudara perhatikan ayat yang ke-34. Pay attention to verse 34. My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini merupakan satu hal yang sustaining pelayanan Tuhan Yesus. This sustains the work of the Lord Jesus. Yaitu apa? Sekali lagi ya, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Once again, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal yang sustaining Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya itu adalah dia mengerjakan yang namanya kehendak Bapanya. So what sustains the entirety of Jesus' life is doing the will of the Father. Dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. And fulfilling these works. Sekarang kita mau coba sama-sama lihat, apa itu yang namanya the will of the Father yang mengutus Tuhan Yesus. So what is the will of the Father who sent the Lord Jesus? Kita coba sama-sama lihat John chapter 6 verse 39. So see in John chapter 6 verse 39. John chapter 6 verse 39. Could you read John that? chapter 6 verse 39.
And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. So that's the will of the Father. Yaitu apa? Allah itu dia sudah memberikan orang-orang untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. So that it's the will of the Father. He has already given people to be saved by Jesus Christ. Dan Tuhan Yesus dia diberikan misi untuk dia betul-betul menggenapi rencana daripada Bapanya. And the Lord Jesus truly came to fulfill the plan of the Father. So the will of the Father is Tuhan Yesus itu dia memberikan hidup yang kekal pada orang-orang yang Bapanya itu sudah berikan kepada Tuhan Yesus sebelumnya. So the will of the Father is for the Lord Jesus to give salvation onto the people who had already been chosen for him in advance. Jadi the will of the Father itu apa? The will of the Father itu basically adalah the giving of eternal life. That's the will of the Father. So the will of the Father is the giving of eternal life. Dan ini sekali lagi saudara, itu berlawanan dengan apa yang ditulis oleh kitab suci tentang pekerjaan iblis. And this contrasts completely with what the Bible says about the work of the devil. Kalau saudara melihat itu ya, Yohanes chapter yang ke-8 ayat ke-44, John chapter 8 verse 44. If you see in John chapter 8 verse 44, Do you have the verse? No, okay. John chapter 8 verse 44. Maka di sana Tuhan Yesus akan kemudian mengatakan bahwa bapamu itu adalah iblis kepada orang-orang Yahudi. you see in John chapter 8 verse 44 that the Lord Jesus says to the Jewish people that your father is the devil. Dan bapamu yang adalah iblis itu adalah pembunuh, adalah murderer from the beginning. And your father who is a devil is a murderer from the beginning. Jadi itu merupakan dua hal yang kemudian membedakan ya, yang itu antara dua father ini, saudara. And so these are things that differentiate between the two fathers. Ada bapa yang dia memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang dia sudah berikan kepada Tuhan Yesus di dalam kekekalan. There is the Father who gives eternal life to people who he has already given unto Jesus Christ in eternity. Tapi juga ada bapa yang dia pekerjaannya adalah untuk mengambil kehidupan dari orang-orang yang memanggil dia bapa. But there is also a Father who takes life away from the people who call him Father. Again, saudara, di dalam bagian ini kita sama-sama melihat bahwa itu betul-betul ya, kalau orang itu bisa menjadi Kristen di dalam kehidupan itu betul-betul karena dia punya bapa yang menjadi sumber hidup untuk dia. Bapa sorgawi yang memberikan hidup kekal itu kepada dia. Again, in this section we see that if we can believe upon Jesus Christ, it is truly because we have a heavenly Father who gives eternal life to us. Whereas orang-orang yang mereka terus-menerus menolak Tuhan Yesus dikatakan di dalam John's Gospel bahwa memang mereka berasal dari realm yang below dan mereka punya the father who is a murderer. Whereas we see the people who do not believe are people who live in the realm below and whose father is Satan. Makanya mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus. So they cannot believe upon Jesus. Karena mereka ada di dalam realm yang lain. Mereka ada di dalam fatherhood yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang elected by the life-giving Father. Because they're in a different realm. They have a different father to those who have been elected by God. Dan John's Gospel, saudara, In John's Gospel, itu tidak pernah bicara tentang ada orang yang bisa pindah bapa itu. it never talks about people who switch fathers. Either your father is the life-giving father or your father is the murderer. So either your father is a life-giving father or your father is the murderer. Ada yang namanya domba, ada yang namanya kambing. There are sheep and then there are goats. Gak ada ceritanya kambing jadi domba itu. There are no sheep who turn into goats. Or vice versa, domba jadi kambing gitu. Or vice versa, goats becoming sheep. Kalau ada domba yang akhirnya ada di kandang, itu karena sebelumnya, kalau ada domba yang tadinya tidak di kandang, lalu sekarang ada, itu sebelumnya karena dia memang hilang. Gitu. If there are sheep who are in the fold now who were not previously in the fold, it is because they were lost. Dan bukan karena dia mengalami evolution gitu. It is not because they experienced evolution and changed. Itu yang menjadi misi Tuhan Yesus, saudara. That becomes the mission of the Lord My Jesus. work itu memberikan hidup yang kekal kepada orang yang Bapa sudah berikan kepada aku. My work is to give eternal life unto those who the Father has given to me. Dan saudara bisa membayangkan ya, di dalam bagian ini, saudara bisa melihat bahwa yang namanya pelayanan itu sendiri yang dikerjakan oleh Tuhan, itu yang bagi Tuhan Yesus itu merupakan hal yang paling penting, saudara. Itu yang sustain dia.
So you can imagine in this section that it is the ministry that has been given to the Lord Jesus that is sustaining his life and is so important to him. Ya sama seperti kita semua kadang-kadang kerja gitu ya. Kita kerja cukup lama sampai kita akhirnya lupa makan. Such as us, when we are working sometimes we might get so busy we forget to eat. Karena apa? Karena kita tahu ini hal yang paling penting dan ini yang paling excite saya. Why? Because we know that this is something that excites me and it is the most important thing. Satu hal yang betul-betul menggerakkan kita untuk kita bisa menunda semua pemenuhan kebutuhan yang lain itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Saudara. Something that truly moves us and causes us to put everything aside in our lives, that is the most important thing. Dan di dalam bagian ini ya, saya mau kutip satu perkataan dari Charles Spurgeon. And in this section, I would like to quote Charles Spurgeon. Nah, Charles Spurgeon dia itu mendiagnosa kenapa ada orang-orang Kristen yang mereka itu kelihatannya rajin ke gereja, rajin belajar, tapi spiritually sick dengan orang-orang yang rohaninya sehat. So Charles Spurgeon here, he diagnoses why some Christians are good people who go to church and who do many activities, but they are spiritually sick, and he contrasts this with the spiritually healthy. Spurgeon mengatakan seperti ini. Charles Spurgeon says this. Some of you good people who do nothing except go to the public meetings. Maksudnya, meaning going to the church. Beberapa orang dari kalian yang tidak melakukan apa-apa kecuali pergi ke pertemuan-pertemuan, itu artinya gereja. Some of you good people who do nothing except go to public meetings, the Bible readings and prophetic conference and other forms of spiritual dissipations would be a good deal better Christians if you would look after the poor and needy around you. Beberapa orang dari kalian yang tidak melakukan apa-apa kecuali pergi ke pertemuan-pertemuan umum, pembacaan Alkitab dan konferensi-konferensi tentang nubuatan dan bentuk-bentuk lain daripada kemabukan rohani akan menjadi orang-orang Kristen yang jauh lebih baik apabila kalian mengurus orang miskin dan berkekurangan di sekitar engkau. Oke, jadi Spurgeon itu mengatakan ya, ada orang-orang yang mereka rajin ikut misalnya kayak belajar dan juga ikut kebaktian, tapi mereka kok kelihatannya ini ya tidak bisa bertumbuh gitu. Bahkan mereka sebetulnya masih bisa jadi orang Kristen lebih baik. And so Charles Spurgeon says, why is it there are some good Christians who study the Word of God and come to church, but it seems that they're not growing. In fact, they could be better Christians. Lalu dia lanjutkan kalimat seperti ini. If you would just tuck up your sleeves for work and go and tell the gospel to dying men, you would find your spiritual health mightily restored. For very much of the sickness of Christians come through their having nothing to do. And he continues, apabila kalian menggulung lengan baju kalian untuk bekerja dan pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang menuju kematian, kesehatan rohani engkau akan dipulihkan dengan luar biasa. Karena kebanyakan daripada penyakit orang-orang Kristen datang karena mereka gak melakukan apa-apa. Jadi Spurgeon itu mengatakan ya, itu salah satu kesulitan dalam kehidupan Kristen adalah kita tuh ini, apa tuh namanya kalau makan tuh apa ya, I think bulimia gitu kali. So you eat a lot, but you don't have the time to digest and to work out the food that you just eat. So Charles Spurgeon says one of the reasons that Christians get sick is they almost have like a spiritual bulimia. So they retain so many good things, but they are not able to digest it and process it. Jadi buat Charles Spurgeon, maka yang namanya kesehatan rohani itu datang ketika orang itu kemudian pasti belajar firman Tuhan, tapi mereka juga kemudian melayani orang-orang lain. Saudara. Itu akan membuat kehidupan rohani jauh lebih kuat menurut Spurgeon. So Charles Spurgeon says that spiritual health, of course, comes from knowing the Word of God, but also from serving others that will truly enrich someone's spiritual life. Dia lanjutkan kalimat seperti ini. And he continues saying, Be idle, careless with nothing to live for, nothing to care for, no sinner to pray for, no backslider to lead back to the cross, no trembler to encourage, no little child to tell a savior, no gray-headed man to enlighten in the things of God, no object, in fact, to live for, and who wonders if you begin to groan and to murmur and to look within until you are ready to die of despair. diam-diam saja, gak peduli, gak ada tujuan hidup, gak ada yang diperdulikan, tidak ada orang berdosa didoakan, tidak ada orang yang mundur iman untuk dipimpin balik ke salib, tidak ada yang takut untuk diberikan semangat,
Tidak ada anak kecil untuk diberitakan tentang penyelamat. Tidak ada orang sesudah berambut putih untuk dicerahkan di dalam hal-hal tentang Tuhan. Tidak ada barang apapun. Sebenarnya untuk menjadi tujuan hidup dan siapa yang tahu apakah engkau mulai mengeluh dan menggerutu melihat ke dalam sampai engkau siap untuk mati karena kecewaan. Saudara, saya pernah satu kali ya di dalam beberapa tahun di Sydney, saya pernah join satu gereja yang banyak orang yang terlibat di sana itu orang-orang yang mereka pernah jadi missionary ke Middle Eastern. For several years, I was involved in a church in Sydney where there were many people there who were ex-missionaries from the Middle East. Jadi pernah ada orang yang mereka spend sekian tahun di Jordan, lalu juga mereka spend sekian tahun lamanya di Pakistan. So quite a few people who had spent a few years in the Jordan and also in Pakistan. Lalu mereka kembali ke Sydney dan mereka mau mengembangkan itu satu pelayanan untuk outreaching orang-orang yang bukan Kristen ya, yang mostly Muslims gitu. And they continued in Sydney, outreaching to people who were mainly Muslim. The interesting thing adalah saudara, saya melihat ya para missionary yang mereka kembali dari luar negeri tersebut. The interesting thing is when I observed these missionaries who came from overseas, mereka have this kind of happiness. mereka berbahagia. Mereka punya satu nuance yang itu easily attract orang lain untuk kemudian datang kepada mereka. They have a nuance that attracts people to come unto them. Pada waktu saya lihat cara mereka dealing dengan orang ya, penuh dengan sabar, penuh dengan senyuman, dan mereka genuinely senang ketemu orang baru gitu. When I see the way they deal with people, full of patience and full of joy, I can see that they genuinely enjoyed meeting new people. Cara mereka bicara dengan anak-anak saya dan juga anak-anak orang lain itu truly pleasing. The way that they speak to my children and others' children, it was truly pleasing. Saya percaya apa yang dikatakan Spurgeon itu ada poinnya, saudara. So I think what Spurgeon says has a point. Bahwa hidup Kristen kita itu akan jadi jauh lebih kuat dan juga jadi jauh lebih sehat ketika kita tuh memang deal dan memang melayani sama real people. Gitu. And our Christian life would be stronger and much healthier if we dealt with real people. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan? My food is to do the will of my Father who sent me. And that is what is said by Jesus, is it not? My food is to do the will of the Father who And sent the me. will of the Father is what is just meet people and offer the eternal life. And the will of the Father is to meet people and offer eternal life. Untuk boleh mengajar orang makin mengenal Kristus. It is to call people to follow Christ better. Dan bukankah sampai hari ini ya saudara, Tuhan Yesus itu dia masih itu terus menerus mengerjakan kehendak Bapanya. Is it not and even until today, Jesus Christ is still doing the will of his Father. You ask how, maka jawabannya adalah melalui gerejanya. If you ask how, it is through his church, Melalui tubuhnya, saudara. through his body. Tuhan itu masih bekerja untuk memanggil orang datang kepada dirinya. God is still working to call people unto himself. Dan kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, maka kita tuh mendapatkan satu privilege untuk kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan tersebut. And who the Lord has saved, we have the privilege of being involved in God's work. Untuk menolong orang-orang lain makin mengenal siapakah Kristus dan mendapatkan hidup yang lebih limpah di dalam Bapanya. To call others to know Christ and have life more abundant in him. Jadi yang namanya melayani, kita melayani itu juga our spiritual food. So ministry or serving, this is also our spiritual food. Again, merenungkan firman Tuhan itu juga spiritual food tentu saja di dalam Matius chapter 4 ya. Of course, meditating on the word of God is also spiritual food, such as said in Matthew chapter 4. Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari firman Tuhan. Man lives not by bread alone, but by every word of God. Tapi juga di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa yang namanya serving real people itu juga our food. But in that section, we are also reminded that serving real people is our food. Ya, our serving is our feeding. Our serving is our feeding. Karena seperti Kristus ya, dia pada waktu mengerjakan kehendak Bapanya, dia pasti ada di dalam fellowship dengan Bapanya, maka ketika kita mengerjakan kehendak Tuhan, maka kita juga pasti ada di dalam fellowship dengan Tuhan. But as Christ is in the will of his Father when he is accomplishing or serving others, we will also be in fellowship with the Father when we are serving. Practically ya saudara, saya mau angkat isu ini gitu ya.
I want to talk about this matter practically, brothers and sisters. Orang kadang-kadang kan tanya ya, what is my calling gitu ya? Apa calling saya di dalam hidup ini? So people like to ask, what is my calling in this life? Ya kita pada waktu menggumulkan calling ya saudara, kita tentu saja boleh menggumulkan calling as in the vocational calling gitu. Jadi profesi apa yang saya mau kerjakan. Of course, when we are struggling about calling, we can think about it in terms of our calling professionally in our career. Tetapi kita mesti tahu yang namanya calling itu assumes ada Allah yang dia menjadi caller dari semuanya. But we must know that in seeking our calling, there is an assumption that there is a caller, a God who is calling us. Dan kita mesti tahu itu isi hati Allah yang sebagai caller itu ada di mana. So we have to understand the heart of God as a caller. Where is that? Dan berkali-kali kalau saudara lihat di dalam let's say John's Gospel maupun juga di dalam New Testament dan juga Old Testament, maka hati Allah itu ada dia letakkan di atas umatnya. And if you see in the Gospel of John, the New Testament, the Old Testament, that the call of God, the heart of God is on his people. Saya kadang-kadang kalau saya mengucapkan benediction ya, saya selalu ucapkan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26. So a lot of the times when I'm doing the benediction, I quote Deuteronomy chapter 4, verse 26 to 28. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Benediction itu, saudara, itu merupakan benediction yang Tuhan itu perintahkan Musa untuk letakkan kepada orang-orang Israel. This is the benediction that God called Moses to give to the Israelites. Dan Tuhan mengatakan pada Musa, letakkanlah namaku atas orang-orang Israel dan aku akan memberkati mereka. And the Lord said to Moses, place my name upon the Israelites and I will bless them. Kalau saudara tanya, what is the passions of the caller, of the divine caller, kita bisa tinggal melihat kemana dia letakkan namanya. If you ask, what is the passion of the divine caller? You have only to see where he places his name. Dan dia meletakkan namanya atas umatnya, atas gerejanya, saudara. And he places his name upon his church, upon his people. Jadi kalau saudara tanya itu, apa yang menjadi calling saudara di dalam hidup ini? So if you ask, what is my calling in this life? I think it's justified untuk saudara kemudian melihat kepada your local church. And it's justified for you to look upon your local church. Dan saudara kemudian mulai tanya gitu ya, Tuhan mau tempatkan saya di mana di dalam local church ini? And you can ask yourself, where does God want to place me within this local church? Di mana saya bisa melayani dan kemudian juga bertumbuh dan fed by this ministry? How can I serve and grow and be fed by this ministry? Like, simple. Saudara. It's very simple. Just go to your local church, di tempat di mana Tuhan letakkan namanya, dan saudara tanya jujur kepada Tuhan, di mana saya bisa melayani di dalam gereja ini. Go to your local church where God has placed his name and ask yourself, where can I serve in this church? Again ya, Tuhan Yesus dia memberikan hidupnya untuk membuat rencana Bapaknya itu terjadi. Again, Jesus gave his life so that the plan of his Father could be fulfilled. Saya mau kutip satu bagian dari perkataan Justin Welby. I would like to quote Justin Welby. Who's Justin Welby? Dia adalah the Archbishop of Canterbury yang hari itu dia berkhotbah ketika Queen Elizabeth itu dimakamkan. Justin Welby, he's the Archbishop of Canterbury who preached at Queen Elizabeth's funeral. Oke, dia mengatakan kalimat seperti ini. He said this, People of loving service are rare in any walk of life. But leaders of loving service are still rarer. But in all cases, those who serve will be loved and remembered when those who cling to power and privileges are long forgotten. Saya ulangi lagi ya. People of loving service are rare in any walk of life. Leaders of loving service are still rarer, but in all cases, those who serve will be loved and remembered when those who cling to power and privileges are long forgotten. Kata Justin Welby. Dia mengatakan bahwa pemimpin yang melayani di dalam loving service itu sangat jarang. Tetapi pemimpin seperti ini yang kemudian akan diingat orang selama-lamanya. Now,
Saya mau kasih tahu saudara, the idea bahwa yang namanya leader itu harus serving, itu hanya mungkin bisa terjadi di dalam Christian worldview. I tell you now that the idea of a leader who is serving only happens in the Christian context. Sebelum kekristenan itu akhirnya mewarnai seluruh Mid Eastern dan juga Europe, saudara, Prior to Christianity coloring the views of the Middle East and also Europe, maka yang namanya leaders itu bukan servant. leaders are not servants. Leaders itu adalah divine. Leaders are divine. Yang namanya king itu adalah the son of God, the divine, and he can do anything he wants. The leader, the king, he's the son of God and he can do anything he likes. The idea bahwa sekarang leader itu harus melayani orang banyak itu Christian idea. The idea that a leader has to come down and serve many people, that is entirely Christian. Dan itu hanya terjadi karena apa? Karena di dalam Injil kita melihat bahwa Yesus Kristus anak Allah, dia menjadi leader yang dia menyerahkan hidupnya untuk dia boleh menyelamatkan orang-orang pilihan Bapaknya. And that only happens because we see in Scripture that Jesus came to earth as a leader who gave his life for others. Leader itu harus jadi servant karena Injil sudah datang. The leader must be a servant because the gospel has come. Itulah kenapa di dalam culture yang dipengaruhi oleh Barat ya, kita melihat bahwa yang namanya pelayan rakyat itu disebut sebagai minister. This is why we see in this Western culture influenced by Christianity that someone in public offices can be called a minister. Dan pelayan yang paling bawah itu disebut sebagai the prime minister. And the highest public servant is called the prime minister. Dan di dalam negara-negara yang dipengaruhi kekristenan, kita menuntut supaya yang namanya pemimpin itu boleh betul-betul melayani dan membaktikan hidup mereka untuk rakyat. And in countries influenced by Christianity, we really demand that our leaders live a life of service for the people. Karena apa? Karena Injil, saudara. Why? Because of the gospel. Karena ada story bahwa God himself, God the Son, became man and gave his life for the people. Because of the story of God became man, giving his life for the people. Ini bukan story tentang the survival of the fittest at the expense of the weakest. This is not the story of the survival of the fittest at the expense of the weakest. But this is the story of the survival of the weakest because of the sacrifice of the fittest. Itu Injil. This is the gospel. Jadi, again, bagian yang kedua itu Tuhan Yesus dia banyak bicara kepada para murid supaya mereka juga involved di dalam pelayanan Tuhan Yesus. So the second part, Jesus speaks to the disciples so that they can become involved in his work. Oke, saya akan langsung, saya nggak bisa bahas bagian kedua terlalu banyak, kita akan langsung masuk bagian yang ketiga, ayat ke-39 sampai 42. I cannot speak further about the second section, but we will turn to the third section, verses 39 to 42. Kalau saudara melihat ayat yang ke-39 sampai 42, saudara, maka saudara akan menemukan bahwa orang-orang banyak itu akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. So you'll see in verses 39 to 42 that many people met with the Lord Jesus. Dan pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka minta apa? Mereka minta supaya Tuhan Yesus itu boleh tinggal bersama-sama dengan mereka. And when they met with the Lord Jesus, they asked for Jesus to dwell with them. Again ya saudara, di dalam John's Gospel, maka the idea of staying atau remaining itu luar biasa pentingnya. Once again, in the Gospel of John, the idea of staying or remaining is incredibly important. Dua murid Yohanes Pembaptis ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tanya, Guru, di manakah engkau tinggal? The two disciples of John the Baptist, when they met Jesus, said, "Where are you staying, Rabbi?" On one level mereka tanya kepada geographical place di mana Tuhan Yesus tinggal. In one sense, they are talking about the geographical place in which the Lord Jesus was staying. Tapi di dalam level yang lain, John's Gospel mengatakan bahwa Jesus is always with the Father. But on another level, John's Gospel says that Jesus is always with the Father. Where does Jesus stay? Di mana Tuhan Yesus tinggal? In the bosom of the Father, John chapter 1 verse 18. Dengan Bapa dia. That's in John chapter 1 Maka verse 18. kalau saudara lihat di dalam bagian ini, orang Samaria itu akhirnya kembali kepada Tuhan Yesus dengan
seluruh orang-orang di kampungnya dan mereka akhirnya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, itu sekali lagi repeat pengalaman para murid di chapter yang pertama, saudara. So you see these Samaritan people coming to Jesus Christ with the rest of their villages and staying with him. This repeats the experiences of the disciples earlier in this gospel. Bahkan nanti di dalam ayat yang ke-42, mereka mengatakan satu confession of faith tentang Tuhan Yesus. In fact, in verse 42, they have a confession of faith about Jesus. Bahwa Tuhan Yesus indeed is the Savior of the world. That Jesus is indeed the Savior of the world. Soalnya lihat seperti ini ya, itu para murid yang mereka kelihatannya sudah ikut Tuhan Yesus, mereka di dalam percakapan ini mereka menjadi outsiders, saudara. So we see here that the disciples who are following Christ are outsiders in this conversation. Tapi orang-orang Samaria yang mereka racially dan juga spiritually outsiders, mereka justru menjadi insiders. But actually the Samaritans who are racially and spiritually outsiders are now insiders. Dan saudara melihat di sini ya, para murid itu mereka benefit dari pelayanan Tuhan Yesus. And we can see that the disciples benefit from the ministry of Jesus. Ketika orang-orang Samaria itu datang dan mereka confess bahwa Jesus is the Savior of the world. When the Samaritans came and confessed that Jesus is the Savior of the world. Itu juga buka satu aspek yang lain di dalam pemahaman para murid tentang siapakah Tuhan Yesus. It also opened up another aspect in the understanding of the disciples of who Jesus is. Di dalam bagian ini sekali lagi ya, 27-42 itu fokusnya adalah kepada that narrative meet yang di tengah, yaitu percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid. And in the section, once again, the focus is on the narrative meet between Jesus and his disciples. Dan pada waktu para murid itu berbagian di dalam pelayanan Tuhan Yesus, menyambut orang-orang Samaria, mereka sendiri justru semakin lama semakin mengenal siapakah Kristus. And as the disciples greeted the Samaritan people as a part of Jesus' ministry, they also grew to understand Jesus more. Saudara lihat tuh, dari tadi ya, para murid yang mereka pergi ke kota dan mereka kembali hanya membawa yang namanya roti. So you can see that the disciples who went into town carrying only bread. Tapi si wanita Samaria ketika dia pergi ke kota, maka dia kembali membawa banyak sekali jiwa untuk dia serahkan kepada Tuhan Yesus. We see the Samaritan woman, she went into town and she brought many souls for Jesus Christ. Dan para murid bisa belajar hal itu ketika mereka ada di dalam field ministry, saudara. The disciples could only learn this as they are in the field of ministry. Again ya, percakapan ini betul-betul merupakan satu percakapan yang fokusnya kepada discipleship and juga spiritual growth. Again, this conversation is focused on discipleship and spiritual growth. Kalau saudara selama ini lebih menekankan kepada spiritual food itu hanya kepada itu ya, knowledge intake katakanlah gitu. If up till now your definition of spirituality is more focused on intake, spiritual intake, maka di dalam bagian ini kita bisa belajar bahwa spiritual food itu juga merupakan satu pelayanan kepada orang-orang lain. here we see that spiritual food is service towards others. Again, di dalam akhir cerita ini dikatakan bahwa semua orang Samaria mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Again, at the end of this passage, we see that many Samaritans came to believe upon Jesus. Dan ini terjadi kapan? Ini terjadi at the noonday bread, ketika hari paling siang, maka semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. And when did this happen? This happened at the noonday bright. This is when many people came to know Jesus. Dan di dalam seluruh percakapan ini, saya bisa melihat ada satu bagian yang unik gitu. And you can see that there's something very unique in this conversation. Tuhan Yesus itu dia static at the well. Jesus Christ is static at the well. Lalu orang itu datang dan pergi menjumpai Tuhan Yesus. People came and went visiting Jesus. Jadi the whole John chapter 4 itu mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang static tersebut, He is actually the true well. Yang orang itu bisa datang dan menimba, dan bahwa orang lain untuk datang dan menimba lagi dari Tuhan Yesus. And so this passage in John wants to show us that Jesus is the true well where people can come, bring their bucket, fill it up, and bring their bucket and fill it up again. Saya mau close ini dengan satu kutipan dari satu orang evangelis yang bernama Samuel Chan. I would like to close with a quote from an evangelist called Samuel Chand. Dia satu kali mengatakan pengalaman yang disebut pengalaman seorang ini, first responder. So Samuel Chand talked about first responders. First responder itu orang yang datang pertama ketika ada kecelakaan terjadi. First responders are people who turn up at an emergency scene when it Dan happens. setelah ratusan kali si first responder ini dia menolong orang-orang yang ada di dalam critical moment antara mati dan hidup. And after this first responder had been to hundreds of situations where people were in emergency situations, Maka si first responder akhirnya dia cerita.
The first responder told the story. Bahwa orang itu kalau sudah mau mati dalam kecelakaan, mereka cuma minta 3 hal. Satu dari 3 ini. People, when they're about to die from an emergency, only say these 3 things. Pertama, mereka minta untuk mereka boleh telepon orang yang signifikan buat mereka. Firstly, they ask to telephone their significant others, Untuk mereka bilang, please forgive me. for them to say, please forgive me. Yang kedua, Secondly, mereka minta untuk mereka boleh ngomong sama orang lain yang mereka cintai dan mereka ingin mengatakan, I love you. secondly, they ask to speak to those around them to whom they would like to say, I Lalu love you. yang ketiga, And thirdly, kadang-kadang mereka di dalam masa-masa sekarat, mereka cuma bisa mengatakan bahwa mereka ingin hidup mereka itu berbeda. and in these moments, they can only say that I should have done better. Mereka ingin membuat hidup mereka itu signifikan dengan mengubah, dengan membuat satu perubahan baik. They want to change their lives in a significant way to make a positive change. Please forgive me. Ampuni aku. I love you. Saya cinta kamu. I should have lived my life better. Saya harus lebih bekerja keras, hidup 3 hal lebih ini, baik. saudara. 3 These hal 3 ini. things. Forgiveness, love, and meaning. Pengampunan, kasih, dan arti. Itu yang diingat orang pada waktu mereka at the critical moment. That is what remembered by people in their critical moments. Dan bukankah ini semua itu kita sekali lagi lihat itu ada di dalam Yesus Kristus, saudara. And are not all of these things found in Jesus Christ? He offers perfect forgiveness for you on the cross. He offers perfect forgiveness for you on the cross. He offers for you perfect love and acceptance that makes you unmovable either by praise or by insults. Dan yang ketiga, he offers you meaning. And thirdly, he offers you meaning. He offers you the spiritual food that sustains your life. And that is done through participating in his work. Let us pray. Mari kita berdoa. Could you pray for us? Dear Lord, thank you for your Son, Jesus Christ. Thank you that he has shown us a better way. Thank you for loving us and saving us. Father, help us not to be selfish Christians who only gorge ourselves on spiritual food but do nothing to love you or serve you. Help us, Lord, to find in your church how we may best serve, and help us to be willing to give our lives as a sacrifice for you so that we may have fellowship with you and understand you more. In Jesus' name we pray. Amen. Amin.